बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमको आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मिथुन राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण 11 मार्च 2026 परे अर्थात होली रो तुरंत परे ही आपणक जीवन रे किछि बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। 11 मार्च 2026 परे आपणक जीवन रे एमिति किछि घटना घटिबाको जाउछि जहाँ आपण स्वप्न रे सुधा कल्पना मध्य करिनथिबे। आपणक जीवन रे सेही सब खुशी आसीबाको जाउछि जहाँ आपण दीर्घ दिन धरी आपणकर मन भीतर इच्छा प्रकाश करिथिले। तो आपणको केउ खुशी खबर प्राप्ति हेबाको जाउछि। आपणक जीवन रे कोन कोन सब बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि से विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। वर्ष 2026 जहाँकि सूर्यंकर वर्ष अटे। तो वर्ष 2026 रो 11 मार्च को देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति बकरीरु मार्गी होई जिवे। एहा परे जून मास ठारू दीर्घ 12 वर्ष परे देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्थारे रहिबे, निजर उच्च राशि को चलन करिवे। तो 11 मार्च परे आपणकर जीवन रे आपणक भाग्य रे कोन बड़ परिवर्तन आसीबो जहाँ आपणकर जीवन रे हेइकि ही रहिबो। तो बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउची मिथुन राशि। तो आपणकर जदि मिथुन राशि होई थाए तो वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति को पथ प्रदर्शक ग्रह बोली माना जाय थाए, आशीर्वादर ग्रह बोली माना जाय थाए। ज्योतिष शास्त्र रे गुरु को सबुठारु अधिक दायित्व ग्रहण करिसंती। तो 11 मार्च परे मु कहिबी जे आपण आपणक जीवन रे एक यू टर्न देखिबे, कारण यह केवल आपणक पई नुहे परं समग्र ब्रह्मांड पई मध्य भल अटे। आशीर्वाद बहुत भल हेबो कारण बृहस्पति उच्च हेबे। सेतेबेले ग्रह माने सेमानकर आराम क्षेत्र रे आसंती, उच्च होई जांती एवं एक बहुत भल स्थान रे रही थांती। सेमाने सेतेबेले बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करि थांती। तो बंधु माने 11 मार्च ठारू देवगुरु बृहस्पति बकरीरु मार्गी होई जिवे एवं आपणक जीवन रे एक नूतन कहानी आरंभ हेबो। कारण जेतेबेले गुरु एठारे मार्गी होई जिवे तो गुरु एठारे आपणको अधिक शुभ फल प्रदान करिवे। गुरु हेउछंती आपणकर सप्तम भाव एवं दशम भावर अधिपति। दशम भावटी होइथाय क्यारियर भाव एवं सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणक जीवन साथीर भाव एवं पार्टनरशिप भाव। तो जेतेबेले आपणक दशम भावर अधिपति गुरु एठारे मार्गी होई जिवे तो प्रथमतः जदि आपणकर क्यारियर रे किछि प्रॉब्लम थिला तो से सब प्रॉब्लम दूर होई जिवो। क्यारियर को नेकी आपणकर जो भी स्वप्न रहिथिला से सब स्वप्न आपणकर पूर्ण हेबो। आपणकर क्यारियर रे आपण एक बेटरमेंट देखिबा को पाइबे। एही 11 मार्च परे आपण आपणकर क्यारियर पई किछि बड़ डिसिजन नै पारंती। पूर्वरो आपण ठीक रे डिसिजन नै पारु नथिले, बारंबार कंफ्यूज हेउथिले, जहा फଳରେ आपणक काम रे समस्या सृष्टि हेउथिला। किंतु मार्च 11 परे आपणकर क्यारियर रे एक बहुत भल परिवर्तन आसीबो। केवल सेतिकी नुहे, जेतेबेले गुरु एठारे मार्गी होई जिवे एहा आपणकर पंचम भाव एवं आपणकर नवम भाव को मध्य गुरु दृष्टि देबे। तो मार्च 11 परे आपणकर प्रेम जीवन रे एक बहुत भल परिवर्तन आसीबो। जदि पूर्वरो आपणक प्रेम जीवन रे कोनोसी प्रकारर समस्या लागि रहितिला तो से सब दूर होई जिवो। जदि आपणक मध्यरे कथावार्ता बंद होई जायतिला, मनांतर मतांतर लागि रहितिला तो से सब दूर होई जिवो। आपणक मध्यरे भल पाइबा बढ़िबो। आपण निजे निजर भूल को बुझी पारिबे, कारण जेतेबेले गुरुंकर दृष्टि पंचम भावरे शुक्रंक ग्रह उपरे पड़िबो तो सेही व्यक्ति आपणक पाखको फेरी आसीबे जहाको आपण अपेक्षा करी रहिथिले। यार अर्थ हेउची मार्च 11 रु अक्टोबर मध्यरे आपणकर प्रेम जीवन रे एक बहुत भल परिवर्तन आसीबो। जदि आपण सिंगल अछंती तो आपणकर नूतन प्रेम संपर्क गढ़ी उठिबार मध्य संभावना रहुची। बंधु माने सप्तम भावरे गुरुंकर दृष्टि रहिबो। एहा हेउची गुरुंकर निजस्व गृह। तो जेतेबेले सीधा सड़क शनिंकर दृष्टि सप्तम भावरे पड़िबो, बृहस्पति मध्य उच्चस्थ थिबे तो जून मासरे
ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପାର୍ଟନରସିପ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଜନେସ ରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଆପଣ ନିଜର ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆପଣ ନିଜର ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରୁନଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଚାକିରିର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଜୁନରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଏପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସକ୍ରିୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି 7.5 ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିଥିଲା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା, ଆପଣ କିଛି ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତ ସେ ସବୁରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଗୁରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ କେବଳ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ ତ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାଉନସିଲିଂ ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ଡିଲିଂ ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କିଛି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। 2026 ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢିବ, କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଆଲର୍ଜି, ଇନଫେକ୍ସନ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ପାଦରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଅଧିକ ଚାଲିବା ସହିତ ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାଦରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ତ ଏସବୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଶନି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କାହା ସହିତ ଆପଣ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ବର୍ଷ 2026ଟି ଏପରି ଅଟେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ପଦଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆପଣ ଥକି ପଡିବେ। ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ଅଟେ। ମିଥୁନ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଦ୍ୱୈତ ରାଶି, ଅର୍ଥାତ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୃତି ଚାଲିଥାଏ। ସେମାନେ ଏକା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଟି ଠିକ ଏବଂ କେଉଁଟି ଭୁଲ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୀଘ୍ର ନେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।